So guys, gusto nyo rin bang makatipid sa pagbili nyo sa Jollibee? Watch nyo na to! Yan, nakita namin si Tipid Hacks. Nasaan dyan? Search mo lang ay Zap Deals. Zap Deals. Okay. Tapos makikita mo yan. Ayan, nag-post siya. Thank you po kay Sir John Caro. Yeah. Tapos, ayan. Pindutin mo lang, Zap Deals. Then, tapos, kanina meron dyan, login ng email, Emerald, ganyan. so, ilalagin mo lang? Oo. Tapos, na-add to cart ko na yung Jollibee. Paano yun? 32% off, one piece chicken joy with rice. Ayan, 59 lang siya isa. Uy, grabe, Pagaling Tapos, ayan, meron din isa, 6 pieces chicken joy bucket. Wow, 339. 32%. So nakalagay pala indicate kung ilang percent. Tapos, na-add to cart ko na yan. So, nandito na siya. Okay. Then, ayan, makikita mo na yan. tapos, ayun na. Ayan. Tapos, may makikita ka dyan na proceed to check out. Okay. Tapos, ayan na yung mga details mo. Okay. Details to payment nyo lang. Tapos, dito yung payment method. Okay. And GCash. After Pay now. clicking pay now, you will receive to complete your, pay now. I'm a human. Malamang, kakain nga kami Jollibee. Tapos, Yan na. Anong ipang babayad mo? E-wallet. Okay. Yan, GCash, ganyan. Okay. Yeah. So, after nyo, ma-receive, ayan na. Tapos ayan, Order nag-chat. process. Ay, nag-text. na. Ayun na. Ayan. Thank you, Maria Elena. Kakain na kami. Meron na sila papa dyan? Tapos, wala pa. Tapos, makikita nyo daw to sa email na ginamit nyo. Titignan natin. Okay, sige. Yan na, nakita na. Yan. So, kailangan pala dyan sa inyong email, ito yung makikita ninyo. Thank you for making purchase on Zapdeal. Attach in this email is your voucher. So, may voucher kayo makukuha. Tapos, yun yung ipepresent nyo sa Jollibee. Ayan o. Yan. So, yan. Naka-PDF. Yan, naka-PDF. So, Ellen, punta ka na sa Jollibee. Mark, mag-drive ka na. Dali, kakain na tayo. Ano masasabi mo kay Ellen at Mark? Thank you, Master. Ayun guys, so ganun lang pala magkaroon ng share treats sa Jollibee. So ano pang hinihintay nyo? Visit nyo na yung Zap Deals, no? And thank you nga pala sa mga kapatid ko at nilibre kami ng hapunan. Bye-bye!